Hai gengs, balik lagi di Vin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik? Welcome to What Happens During a Timeout. Setelah serentetan kesibukan Mimin, akhirnya bisa buat konten dan menyapa kalian lagi di What Happens During a Timeout episode 5 gengs. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Yaudah deh, seperti biasa sebelum itu Markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Red Sparks Jongkwanjang melakoni laga yang sulit di hadapan ribuan pendukung Hyundai Hill State pada 16 November kemarin. Dan memang patut disayangkan karena Red Sparks harus menelan kekalahan lagi dengan skor 3-1. But it's okay, come back stronger. Karena memang dari segi manapun Hyundai itu lebih unggul gengs. Dari konsistensi, komposisi pemain, blok, pertahanan belakang dan lain-lain. Terlebih Hyundai Hill State adalah salah satu tim dengan efisiensi serangan tertinggi di V-League. Dan tentu Mimin serta kalian semua penasaran dong, apa sih yang dikatakan oleh kedua pelatih ketika sesi time out? Apakah pemainnya akan dimarahin atau justru dimotivasi? Nah, sebelum lebih lama, mari kita ke konten utamanya. Set pertama dimulai dengan langsung didominasi oleh Hyundai Hill State. Timeout pertama dalam game ini diambil oleh Goejin karena memang performa Red Sparks masih belum membaik sejak bertemu Hill State di round pertama beberapa waktu yang lalu. Ditambah mereka tertinggal 4 angka di awal set pertama ini gengs. Dan sebelum semakin jauh, Goejin pun mengambil jatah timeout pertamanya. 잘했고 그걸 계속 이용해야 돼. 근데 조금 더 잘했을 때 아까 얘기했듯이 완전 네네네. 아니야 미안. 그 리시브 할 때 부담 절대 갖지 말라고. 좋은 자세로 받는다 생각하고. Serangan-serangan Moma dan Jiun masih terus menghantui para pemain Red Sparks. Bahkan mereka terus-menerus tertinggal. Ketika Red Sparks tertinggal 8 angka dengan skor 12-4, Goejin pun kembali mengambil timeout. Selain agar tenaga para pemainnya tidak terlalu terforsir, tentu hal ini untuk memutus momentum Hill State. 시작을 어렵게 해놓으니까 봐봐. 끌려가잖아. 끌려가니까 쟤네는 하고 싶은 거 나오고. 이럴수록 우리가 준비했던 것들 지켜야 된다니까. 블로킹도 딱 지켜주고. 봐봐. 글로 세면 아무것도 안 된다는 거야. 그 다음에 공격들도 끌고 내려오면 안 돼. 내가 너 때리고 올라가면서 때려줘. 올라가면서. Setelah itu Red Sparks mulai mencetak beberapa poin nih. Nah, meskipun tentu aja ya masih sangat jauh dengan perolehan angka dari Hill State. Namun hal ini cukup untuk membuat pelatih Kang Song Hyun mengambil timeout pertamanya. 뭐 어려운 거 잘한 것도 있지만 우리가 온 거를 얼마나 잘하냐가 앞으로가 중요한 거 같아. 이제 리시브도 펀디에서 좀 쉬운 볼이야. 밀어주고 좀 빨랐어 또. 자 가서 좀 타이밍 잘 맞추고. 자 엉키지 말고 리시브. Hill State masih terus menguasai game di set pertama ini gengs. Kemudian di perolehan angka 20-14, Red Sparks mencetak 3 angka berturut-turut. Hal ini membuat pelatih Kang was-was dan langsung menarik pemainnya untuk timeout kedua. 볼이 잘 감겨오면은 받기가 쉬워. 근데 그렇지 않잖아. 그러니까 몸으로 해야 돼. 팔로 제압은 안 된다는 얘기야. 중심을 제대로 들어가야 돼. 그렇지. 위로 한다고. 그러니까 연결이 좋잖아. 우리가 그러니까 좀 덜 가더라도 위에 해놓고 사이드가 걸리는 방향으로 하자고. 또 깔끔하게 세트 마무리해야 돼. 깔끔하게. Meskipun sebenarnya Red Sparks masih terus mengancam ya, namun pada akhirnya Hill State memenangkan set pertama dengan skor meyakinkan 25-18. Awal set kedua sebenarnya sudah ada peningkatan dari Red Sparks, namun koordinasi tim masih sangat buruk. Dan lagi-lagi mereka sudah tertinggal beberapa angka di awal gengs. Hal ini membuat Goejin kembali mengambil timeout pertama di set ini. 조금 더
그냥 아무 생각 없이 때리는 포인트는 아니냐고. 포인트가 아니라 뭔가 변화를 줘야지, 변화를. Rasa frustasi Goejin sangat terlihat di sini. Namun memang secara strategi masih sedikit tertinggal dari pelatih Kang, harus diakui sih. Sehingga lagi-lagi Red Sparks tertinggal dengan defisit yang lumayan jauh. Kemudian di perolehan skor 5-13, Goejin kembali mengambil time out. 지금도 언제나 대선이가 토스를 해요. 대선이가 토스를 해서 내가 한테 가서 거기에서 걸려서 아무 문제가 없는 거야. 근데 이런 게 경기가 문제라니까. 안 되려면은 안 해야 될 사람들이 계속 해버리면은 경기가 리듬을 가지고 올 수가 없어. 빨리 들어갈 생각하지 말고 생각을 해보라니까. 배구가 우리가 잘 됐으면 배구가 생각해봐. 그냥 마음만 갖고 하는 게 아니라니까. Meskipun tak berubah banyak, namun serangan Mega sudah mulai beberapa kali menembus pertahanan Hillstead. Dengan jarak keunggulan 7 poin dari Red Sparks, pelatih Kang mengambil time out pertama di set ini. 이어가야 됩니다. 그러니까 어려운 게 아니야. 아까 쉬운 거를 그렇게 잘 가면 된다고. 아쉽게 그런 게 우리한테 쉬운 볼 사이드아웃 돌아가면 되는 거야 지금은. 팁 좀 더 넓게 잡았고 여유 있게 가라고. 지금 메가가 큰 각은 안 나오는 것 같아. 큰 각은 안 나오는 것 같아. 자, 서브 좋을 때 가자고. 같이 도와주고. Tak banyak yang dikatakan oleh pelatih Kang ya, karena memang secara permainan Hillstead sudah baik dan sejauh ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Hillstead bahkan bermain lebih baik di set ini kalau menurut Mimin. Dan akhirnya set pun berakhir dengan keunggulan Hillstead 25-16. Set ini sebenarnya di awal-awal masih dikuasai Hillstead, gengs. Namun secara perlahan Red Sparks mampu mengejar dan bangkit, bahkan menyalip perolehan angka Hillstead. Hal ini membuat pelatih Kang terpaksa mengambil timeout pertama set ini untuk memutus momentum Red Sparks, dan tentunya beliau tak ingin kehilangan set 3 untuk mengambil kemenangan. 라이트 한 것도 그 타이밍이 인스타하고 조금은 안 맞는 것 같아. 그 타이밍을 잘 조정하고. 아까 얘기한 것처럼 우리가 못 버티면 반대 입장이 된다는 얘기야. 몇 개만 더 여기서 해서 조금 더 버텨보자고. 느려지지 말고 발로. Faktanya, Red Sparks justru terus berkembang dan terus meninggalkan perolehan angka Hillstead. Namun di pertengahan, Hillstead kembali berusaha mengejar hingga mereka hanya berjarak 3 poin dari Red Sparks. Hal ini membuat Goejin mengambil timeout. 내가 계속 그 정지훈 블로킹을 아까 알고 있었다고 그래. 그 방향을 빨리 왜 계속 퍼져야 됩니까? 하나 바로 가야 돼. 하나 바로 킬슈피. 자, 급하지 말고 우리 10부터 하자. 하나. Kesenjangan 5 angka yang sudah dipersempit menjadi hanya 3 angka saja membuat para pemain Red Sparks semakin berambisi untuk kembali menjauh untuk setidaknya mengamankan set ini terlebih dahulu. Sayangnya memang Hillstead bukanlah tim yang mudah dihadapi. Mereka bahkan terus mengejar dan kini hanya berjarak 1 angka dari Red Sparks. Terpaksalah Goejin harus langsung mengambil timeout kedua. 아무데나 막 올리면 안 돼. 정확한 높이만 올리면 바로 사이드 해야지. 사이드. 하나 더 사이드. Setelah itu Red Sparks mendapat 3 poin tambahan yang tentu membuat Hillstead ketar-ketir, gengs. Apalagi sudah di poin-poin krusial.
Pelatih Kang pun mengambil inisiatif time out kedua di set ini. 내가가 이렇게 이각은 지금 일로 안 때리지 지금 어떻게 되게 사이를 그러니까 더 생각하고 자 이제 피치 싸움 그 싸움을 해야 돼. 그 코스 싸움을 해야 된다. 그렇게 타이밍 잘 맞추고 천천히. Ini. Pertandingan berjalan dengan sangat ketat, bahkan Hillstead hampir berhasil menyusul Red Sparks. Untuknya di akhir set ketiga ini dimenangkan oleh Red Sparks Jong Kwanjang dengan skor 25-23. Tipis banget. Set keempat telah dimulai. Set ini berjalan jauh lebih kompetitif dari set-set sebelumnya. Kedua tim jadi terus saling salip menyalip. Namun sayangnya memang bomsil masih sering terjadi di kubu Red Sparks, geng. Sehingga di pertengahan mereka kembali tertinggal dari Hillstead. Goejin pun akhirnya mengambil timeout pertama di set ini. 잘했고 지금까지 그렇게 한동안 보여주면 이제 몸만 돌린다. Jalannya set keempat benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Goejin dan tentunya kita ya. Sehingga setelah Red Sparks tertinggal lebih banyak angka lagi, Goejin mengambil jatah timeout terakhirnya. 연결들이 너무 우왕좌왕한다. 그 정도 연습했는데 이렇게 우왕좌왕할 줄 몰랐어. 어영아, 봐봐, 네가 지금 타이밍이 안 좋은 거지. 계속 니는 핑계내지만 네가 지금 타이밍이 안 좋으니까 얼마나 잘 쓰니. Memang Hillstead masih terus unggul angka dari Red Sparks, gengs. Namun Red Sparks juga bukan tanpa ancaman sama sekali. Mereka terus melakukan serangan yang menyulitkan. Dan di titik inilah pelatih Kang meminta time out. 낮은데 보고 지금 누구누구지 전이가? 메가가 올라왔고 넘네 다. 해선이 이쪽에 있어? 메가 그러니까 슬레이 여기 하고 여기가 중요한 건 리시브 그거 타이밍 각이라고 타이밍 보는 거야. 그 앞으로 그러니까 뒤쪽에서 하면은 다행이가 어렵게 하니까 뒤쪽에서 연결하고 우리 거 가져오라고. 야 안쪽으로 많이 잡고. Tentu pelatih Kang ingin menghentikan ritme permainan lawan ya, apalagi selisihnya 4 angka kala itu. Dan akhirnya jelas strategi pelatih sangat berjalan dengan baik, sehingga Hyundai Hillstead pun berhasil merebut set keempat dengan skor 25-19. Sayang sekali memang. Dan berikutnya Red Sparks akan melawan Pink Spiders. Besok ya, ini juga sulit. But ya tidak ada yang tidak mungkin karena besok bermain di kandang Red Sparks. So, kita nantikan. Nah itu dia gengs, what happens during a timeout episode 5 kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation Reborn. Sekali lagi Mimin ingatkan, jangan lupa untuk dikoreksi. Oke, see you in the next video and bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look